आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। 45 घंटों के पश्चात 17 वर्षीय अभिषेक महतो का शव गोताखोरों ने बरामद किया। मिलेनियम इंकोलाइन प्रांगण में मुनाजिर हुसैन स्मृति भवन का शुभ उद्घाटन। छठ और भैया दूज के अवसर पर बच्चों को लेखन सामग्री और बुजुर्गों को शीत वस्त्र प्रदान। दुर्गापुर में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 102वां जन्म जयंती मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार दोपहर दामोदर नदी मेजिया मथुरा चंडी नदी घाट में नहाने के दौरान पानी में डूबे 3 छात्रों से 2 छात्र रोशन सिंह एवं अभिषेक मिश्रा का शव बुधवार प्रातः बरामद कर लिया गया था, जबकि उसके साथ ही अभिषेक महतो का शव नहीं मिला था। गुरुवार प्रातः को गोताखोरों ने अभिषेक के शव को नदी से निकालने में सफलता हासिल की। मंगलवार दोपहर दामोदर नदी मेजिया मथुरा चंडी नदी घाट में नहाने के दौरान पानी में डूबे 3 छात्रों में से 2 छात्र रोशन सिंह एवं अभिषेक मिश्रा का शव बुधवार प्रातः बरामद कर लिया गया था, जबकि उसके साथ ही अभिषेक महतो की लाश नहीं मिली थी। गुरुवार प्रातः गोताखोरों ने अभिषेक महतो के शव को नदी से निकालने में सफलता हासिल की। मृतक अभिषेक महतो रानीगंज के बरदहे इलाके का रहने वाला था एवं नंदलाल जलान शिक्षा सदन स्कूल में 11वीं क्लास का कॉमर्स का छात्र था। मृतक के पिता अजय महतो ने बताया कि उसका पुत्र काफी शांत स्वभाव एवं मिलनसार था। अजय महतो का इकलौता पुत्र अभिषेक महतो था। पुत्र के वियोग में पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गुरुवार रानीगंज बोरो 2 के प्रभारी पूर्ण शशि राय एवं इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने नदी में डूबे तीनों छात्र के परिजनों से मुलाकात की एवं उन्हें सांत्वना दी एवं कहा कि कुछ दिनों पश्चात रानीगंज बोरो कार्यालय में आकर मिले। उनके परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन पूर्ण शशि राय ने दिया। ঘটনা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। মানে তাদের যে দুজনে বাড়ি গেলাম তাদের পরিবারের লোকজনরা ভেঙে পড়েছে এবং বিশেষ করে যেটা লক্ষ্য করা গেল দুটি ছেলেরই কিন্তু এই দুটি বাড়িতেই মামা বাড়ি। তারা বিহারের কেউ औरंगाबाद কেউ দারভাঙ্গা এইসব জায়গার তারা তাদের নিজের বাড়ি। তারা মামা বাড়িতেই জন্মেছেন, মামা বাড়িতেই মানুষ হচ্ছিলেন, এখান থেকেই লেখাপড়া করছেন। তারা ভেঙে পড়েছে। তাদের যারা বাবা মা আছেন তারা যা এসছে তারা তো কথা বলার মতন অবস্থায় নেই। খুবই দুঃখজনক ঘটনা, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা দেখা করলাম, সমবেদনা জানালাম, পাশে থাকার অঙ্গীকার করলাম। আর এটা তো ভবিতব্য, এটা তো আমাদের কিছু করার নাই। এটা মানে খুবই দুঃখজনক ঘটনা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी। बंकोला एरिया के शंकरपुर मिलेनियम इंकोलाइन प्रांगण में सीएमसीएचएमएस के शाखा कार्यालय मुनाजिर हुसैन स्मृति भवन का शुभ उद्घाटन सीएमसीएचएमएस के महामंत्री शिवकांत पांडे ने फीता काटकर और संगठन का झंडा उत्तोलन कर किया। बंकोला एरिया के शंकरपुर मिलेनियम इंकोलाइन प्रांगण में सीएमसीएचएमएस के शाखा कार्यालय मुनाजिर हुसैन स्मृति भवन का शुभ उद्घाटन सीएमसीएचएमएस के महामंत्री शिवकांत पांडे ने फीता काटकर और संगठन का झंडा उत्तोलन कर किया। इस अवसर पर श्री पांडे ने कहा कि स्वर्गीय मुनाजिर हुसैन जो ईसीएल में सीएमसीएचएमएस को मजबूती प्रदान करने और संगठन को आगे बढ़ाने में उनका योगदान था, वे लंबे समय तक संगठन के अध्यक्ष रहकर सीएमसीएचएमएस को आगे बढ़ाते रहे। आज भले ही मुनाजिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके कार्यों को हमेशा से याद किया जाता है। आज यहाँ उनके नाम पर स्मृति भवन कार्यालय शुरू किया गया है। यह उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सीएमसीएचएमएस के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल चैटर्जी, एरिया सचिव उमेश मिश्रा, श्यामल बागदी, शाखा अध्यक्ष रामाशीष प्रसाद, शाखा सचिव रजत कांति सेन, नबो बावरी, शेख बदरुद्दोजा, सदरुद्दीन हुसैन और शिवनाथ घोष तथा समस्त यूनिट के सदस्यगण मौजूद रहे। हम उसको धमकी माने कि उनको हकीकत माने, क्या माने, इसलिए हम लोग अब इस पर हैं। और देखिए ये बात तो सही नहीं है कि हम लोग अलग अलग रहने की बात करते हैं, लेकिन जो मैं बराबर बात बोलता हूँ कि जो भी संगठन हैं, वो चाहे लेफ्ट के हों, चाहे राइट के हों, चाहे इसके भी हों, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके नेता सामूहिक हैं, वही यूनियन के नेता हैं, वही पार्टी के नेता हैं।
तो अंततोगत आप जानते हैं कि जो पार्टी की पॉलिटिक्स है वो हावी हो जाती है श्रम संगठनों के ऊपर। इसलिए जिसके लिए श्रम संगठन बनते हैं, श्रमिकों के जो श्रमिकों की अपेक्षा, श्रमिकों की समस्या, उनका हित, वो दरकिनार हो जाता है या पीछे हो जाता है और पॉलिटिकल इशू आगे आ जाते हैं। इसीलिए हमारा ये मेरा कंक्रीट मानना है कि श्रम संगठनों को राजनीति से परे होना चाहिए, क्योंकि श्रम संगठन सत्ता लेने के लिए नहीं बनते हैं, वो श्रमिकों की समस्याओं के लिए, श्रमिकों के बीच के लोग आते हैं। उसमें जो है उसकी इन्होंने अपने मृत्यु पर्यंत अध्यक्ष के रूप में इनकी सेवा की है और सही मायने अध्यक्ष का जो दायित्व है उससे भी कहीं ज्यादा आज ईसीएल में जिस मुकाम में हिंद मजदूर सभा है उसमें बहुत बड़ा योगदान हम लोग के प्रिय मुनाजिर भाई का है। और मैं इन साथियों को, मिलेनियम के शंकरपुर के बंकोला के हमारे नेताओं को, इसके लिए पूरे मन से पूरे आभार प्रकट करता हूं कि अपने पुराने अध्यक्ष साथी मुनाजिर भाई के नाम से इस संगठन का नामकरण किया है। और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि मुनाजिर भाई ने मृत्यु पर्यंत जिस तरह श्रमिकों की सेवा में अपने को समर्पित किया है, आप लोग भी उनका अनुगमन करें। उनके जो दायित्व थे, उनकी जो सोच थी, श्रमिक का भी अगर आप देखेंगे तो क्षेत्र आपका एक मजबूत जगह होगी और संगठन में एक मुकाम हासिल करेगी, श्रमिकों की सेवा में एक मुकाम हासिल करेगी। इसी के साथ मैं अपने सारे साथियों को बधाई देता हूं और आपका ये कार्यालय, ये श्रम संगठन का जो कार्यालय है, वो एक दिन ऐसा हो कि सारे श्रमिकों को अपनी छाया दे सकेगा। इसी के साथ मैं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अंडाव से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। छठ और भैया दूज के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री अग्निमित्रा पाल ने दुर्गापुर मेन गेट के सामने एक शुभेच्छा और अभिनंदन सभा का आयोजन कर बच्चों को लेखन सामग्री और बुजुर्गों को शीत वस्त्र बांटे। छठ और भैया दूज के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री अग्निमित्रा पाल ने दुर्गापुर मेन गेट के सामने एक शुभेच्छा और अभिनंदन सभा का आयोजन कर बच्चों को लेखन सामग्री और बुजुर्गों को शीत वस्त्र बांटे। गुरुवार आयोजित इस सभा मंच से उन्होंने राज्य सरकार की मुखिया ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए काफी सारी बातें तृणमूल के खिलाफ कही। उन्होंने कहा कि बंगाल में अगर भाजपा की सरकार बनी है तो महिला सुरक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने वादे निभाती है। भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाने से पहले कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा किया था, साथ ही राम मंदिर बनाने का भी वादा किया था। दोनों ही वादे को पूरा किया गया है। चाचा चाचा गुड़िया देवी बेरो बेरो साधो हो गया आरेकजन के दे गुड़िया देवी ठीक है একটা মাস্ক পরি দেবেন দিদি একটা মাস্ক পরি দাও এ ভাই হাত তুমি বাড়াচ্ছ হাতটা খালি বাড়িয়ে যাচ্ছে কেন রে বাপ দিদি মাস্ক পরি দাও स्वागतम स्वागतम अग्निमित्रति स्वागतम 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 अग्निमित्रति स्वागतम 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 अग्निमित्रति स्वागतम राज्य बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री माननीय अग्निमित्रा हमारे संगठन मार्गदर्शक महिला मोर्चा मेन যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে 8টা মোর্চা আমরা একসাথে কাজ করি এবং মহিলা মোর্চার আলাদা করে হচ্ছে যে মহিলাদেরকে কনভিন্স করানো খুব একটা ডিফিকাল্ট কাজ নয়। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজি যা যা কাজ করেছেন মহিলাদের জন্য এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কোন বিষয়ে ফেলিওর
সেইটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, যাতে নিজেরাই ডিসিশন নিতে পারি যে আগামী দিনে আমাদের কোন সরকারকে দরকার, সেটা বোঝানো। এবং তাছাড়া মেন যে ইস্যুটা আমাদের মনে হয় সেটা হচ্ছে যে সিকিউরিটি। কালকেও আপনারা জানেন একটি ধর্ষণ হয়েছে কলকাতাতে ইকবালপুরে, যেখানে ধর্ষণ বলবো না, একটি বস্তার মধ্যে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে, একটি মহিলা। প্রতিদিনই এটা হচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে। তো সেখানে মহিলাদের সিকিউরিটিটা এনশিওর করা, আমরা সিকিউরিটি পাইনি কোনো। আজকে 2012 সালে পার্কস্ট্রিট রেপ কেস, কামদুনি, তারপর মানে হাজার হাজার ঘটনা, কিন্তু কোনো ঘটনাতে কোনো বিচার হয়নি, কোনো শাস্তি হয়নি। আজকে নির্ভয়াতে আমরা চোখের সামনে দেখেছি শাস্তি হচ্ছে, এখানে কোনো শাস্তি নেই, কোনো চার্জশিট জমা হচ্ছে না। যারা অ্যাকিউজ তারা যদি টিএমসি কার্যকর্তা হয়, তাদের কর্মী হয়, তাদেরকে বাঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকে রাজগঞ্জে আপনারা জানেন যে একটি মুসলিম মেয়ে 14 বছরের, তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। 5 দিন আগে তার চার্জশিট দেওয়া হলো। 4 জন গণধর্ষণ করেছিল, 3 জনের নাম দেওয়া হয়েছিল। যে মেন অ্যাকিউজ সুহাবুদ্দিন বলে টিএমসির একজন নেতা, তাকে কিন্তু চার্জশিটে নাম দেওয়া হয়। তো এই ধরনের হচ্ছে। তো মেন আমাদের ইস্যু হচ্ছে আমাদের সিকিউরিটি, এবং ডেফিনেটলি ভারতীয় জনতা পার্টি যখন সরকার বলবো আমরা 2021-এ, আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে মহিলাদের সিকিউরিটি অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, কর্মসংস্থান। এটা নিয়ে আমরা বলছি। বিজেপির পক্ষ থেকে বারংবার দাবি করা হচ্ছে যে 200+ সিট তারা বিধানসভার লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে নেমেছে। পঞ্চপাণ্ডবকে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাংগঠনিক কর্তাদের সাথে বৈঠকের জন্য। কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে এই প্রয়াস, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে প্রয়াস? দেখুন, আমার দল, আমি খুব গর্বিত যে আমি এমন একটি দলের কার্যকর্তা যে দল যে কথা বলে সেটা করে দেখায়। আমরা ট্রিপল তালাক বলেছি, আমরা করে দেখিয়েছি। আমরা কাশ্মীর 370 করেছি, করে দেখিয়েছি, বলেছিলাম। অযোধ্যা নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল, সেটাও করে দেখানো হয়েছে। যা বলি সেটাই করে দেখায়। সুতরাং আজকে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলেছেন যে 200-র উপর সিট পাবো এবং 2/3 মেজরিটিতে আসবো, তার মানে সেটা হচ্ছে। এবং আজকে যারা এসেছেন 5 জন কেন্দ্র থেকে, তারা এবং আমাদের সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্ব, আমাদের বুথ লেভেলের কার্যকর্তা, সমস্ত মানে ইটস ওয়ার্কিং অ্যাজ এ টিম। এবং আপনি যেটা বললেন যে মানে শুরু হয়ে গেছে, দামামা বেজে গেছে, সবাই যে যার মতো মানে কি বলবেন এখানে? অবশ্যই আজকে যারা কাজের মানুষ, তারা কোনোদিনই তো এই দলের সাথে থাকতে চাইবে না। আজকে ধরুন যারা কাজ করতে এসছে, শুভেন্দুদার মতো মানুষ, যারা হাজার হাজার লাখ লাখ ফলোয়ার যাদের, তাদেরকে সাইডলাইন করে দিয়েছে, তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এবং আমরা সেটা বাইরের লোক হয়েও আমরা সেটা সবাই বুঝতে পারছি। আজকে দিদির চোখের মনি হয়ে দাঁড়িয়েছে দিদির ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এগুলো তো যারা কাজের মানুষ তারা সহ্য করবে না। এবং এই যে সরকার, এই যে চুরির সরকার, কাটমানি, ধর্ষণ করছে, বিরোধীদের জন্য কোনো স্পেস নেই। আজকে এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একসময় বলেছিলেন যে বিরোধীদের, আমি পাওয়ারে এলে বিরোধীদের স্পেস দেবো। আজকে ওনার অ্যাটিচিউড দেখুন, 128 জন কর্মীকে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। কালকেও মহিলার কাছে আমরাই মহিলারা প্রশ্ন করবো যে কেন আপনি দিতে পারেননি? আপনি একজন মহিলা হয়ে কি করে বলতে পারেন যে ধর্ষণ একটি ছোট্ট কাণ্ড? আপনি একজন মহিলা হয়ে এই কথাটা বলেন? আপনি মহিলা হওয়ার। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 102वां जयंती गुरुवार दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड कादा रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मनाया गया। उनका निधन 31 अक्टूबर 1994 को हुआ था एवं उनके अंगरक्षकों द्वारा ही उनकी हत्या कर दी गई थी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 102वां जन्म जयंती गुरुवार दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड कादा रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो पर पूर्व पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण राय ने माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर 150 महिलाओं को साड़ी बांटा गया। 31 अक्टूबर 1994 को उनके अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। জন্মদিন, আমরা জন্ম এবং মৃত্যুদিন আমরা দলীয় কার্যালয় থেকে এই অঞ্চলে প্রত্যেক বছরই আমরা এই অনুষ্ঠান করে থাকি। এবং তার সাথে সাথে দুর্গাপূজা, কালী পুজোর পরে ছোট পরব পড়েছে। আমরা ইংরাজির সম্মান জানানোর সাথে সাথে আমরা এলাকার ছোট পরব উপলক্ষে যারা যুক্ত আছেন সেসব মহিলাদের আমরা বস্ত্র তুলে দিলাম। এবং আমাদের সারাদিন ব্যাপী এই সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রাজিৎ
আমরা আজকে স্মরণ করব এবং জন্মদিন পালন করব। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। महापर्व छठ पर सभी घाटों की साफ सफाई नगर निगम की ओर से की जा रही है। इसके अलावा छठ कमेटी की ओर से भी घाटों की सफाई हो रही है। सारी बातें नगर निगम प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने बराकर नदी तट स्थित बाबा घाट पर निरीक्षण के दौरान ये सारी बातें कही। महापर्व छठ पर सभी घाट की साफ सफाई नगर निगम की ओर से की जा रही है। इसके अलावा छठ कमेटी की ओर से भी साफ सफाई की जा रही है। ये सारी बातें नगर निगम प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने बराकर नदी तट स्थित बाबा घाट पर निरीक्षण के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। यह पर्व हिंदुओं का आस्था महान पर्व है। इस अवसर पर टीएमसी के नेता सह पूर्व पार्षद ललन सिंह उक्त घाट के बगल एक नई सीढ़ी तथा घाट का निर्माण करने का अनुरोध जितेंद्र तिवारी से किए। इनके बाद जितेंद्र तिवारी ने मदरासी पाड़ा का छठ घाट का पंडाल का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया तथा बराकर नदी तट के सभी छठ घाटों का दौरा किया। इस अवसर पर जिला टीएमसी उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य, नगर निगम के 9 नंबर और 10 नंबर प्रशासक दिवेंदु भगत, जिला सचिव पप्पू सिंह, अभिषेक सिंह, छात्र नेता जतिन गुप्ता, अमित यादव, रजिया खालिद खान, विधायक प्रतिनिधि अरमान खान, रिंकू खान, सुब्रतो बहादुरी, अमित सिंह, सुमित सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इसके पूर्व टीएमसी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व पार्षद ललन सिंह ने प्रशासक जितेंद्र तिवारी का स्वागत किया। कर दिया बाबा, अब जो काम हो जाएगा। यहाँ तो कुछ था नहीं बाबा, यहाँ का जनते बोल देगा कि क्या सीताराम दास के, यहाँ कुछ नहीं था, खाना छोड़ के और कुछ नहीं था। जो भी देख रहे हैं 8-10 साल से खाली मतलब पाटा दे के ढलाई कर অন্যান্য বছর যা অবস্থা ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ হয়েছে। আরও কিছু কাজ করতে হবে। ডান সাইডে কিছু নতুন ঘর বাড়ি হয়েছে, তাদের আউটলেটের ব্যবস্থা না থাকার কারণে কিছু অঞ্চল একটু আরও কিছু কাজ করতে হবে মনে হচ্ছে, সেটা আমরা করে দেবো। আর যেটা হয়েছে আমাদের কর্পোরেশন লোকরা খুব ভালো কাজ করেছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সবটাই করেছে। আরও যা যা প্রয়োজন সবটাই করা হবে এবং ডেভেলপমেন্ট তো একটা কন্টিনিউ প্রসেস। একটা কাজ শেষ হয়, পরে কাজে মানুষের মন যায়, সে কাজটাও করতে হবে এবং ডেভেলপমেন্ট করার জন্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে রেখেছেন। ন্যাচুরালি এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে। বলছিলাম স্যার কি কি হ্যাঁ, কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের নিজের বুদ্ধিতে যতটা সাবধান থাকা যায় সেটা থাকবে। তার সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্ট বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছে, সরকার বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সব নির্দেশই হোক না, সরকার বলুক, হাইকোর্ট বলুক, সুপ্রিম কোর্ট, যারাই বলছে মানুষের জীবন যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য বলছে। এবং আমরাও ছট মাকে পুজো করছি যাতে সুখ শান্তি সবার জীবনে থাকুক, তার সবার লক্ষ্য একটাই। আমরা যে কারণে মা ছটকে আমরা অর্ঘ্য দিচ্ছি তার উদ্দেশ্য হলো যে সারা বিশ্বে যেন সুখ শান্তি থাকুক, কারো জীবনে যেন দুঃখ কষ্ট না থাকে। আর হাইকোর্ট আর সরকার যেটা বলছে তার উদ্দেশ্য এটাই যে হিউম্যান লাইফ যেন আমরা না হারাই। তো যখন একই উদ্দেশ্য তখন সবাই মিলে বিভিন্ন গাইডলাইন মেনেই করি, তাহলে সেটা ভালো হবে। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जिस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं उसकी चर्चा उन्हें नहीं करनी चाहिए। बिरसा मुंडा के मुद्दे को लेकर सीपीएम नेता सूर्यकांत मिश्र द्वारा भाजपा का नाम न लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जिस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं उसकी चर्चा उन्हें नहीं करनी चाहिए। बिरसा मुंडा के मुद्दे को लेकर सीपीएम नेता सूर्यकांत मिश्र द्वारा भाजपा का नाम न लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं उसकी चर्चा उन्हें नहीं करनी चाहिए। बांकुड़ा माचनतला स्थित टैक्सी स्टैंड के निकट 26 नवंबर को बुलाए गए हड़ताल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया गया। सूर्यकांत मिश्र का कहना है कि संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह तो समस्त पिछड़े हुए लोगों के लिए लड़ाई गई थी। सिद्धू कानू ना तो संथाल विद्रोह किए थे और न ही आदिवासी संप्रदाय के अनेक लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तृणमूल के साथ इसका क्या संपर्क? आज वोट मांगने को लेकर स्टैचू बनवाया जा रहा है, उनके जाने के बाद उनकी ही स्टैचू बनाएंगे। पत्रकारों के इस सवाल का ही अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री आ रही है, तो इसके जवाब में भी मिश्रा का कहना है कि जब घास उगती है तो गाय घास खाने आएगी। इससे पहले बांकुड़ा हिंदू स्कूल से टैक्सी स्टैंड तक एक विशाल जुलूस निकाली गई थी। ये বলেছে জানি না, ও বিরসা মুন্ডা সম্পর্কে কি জানে জানি না, উলগুলান কোনোদিন কানে শুনেছি কিনা, উলগুলান কাকে বলে তাও জানি না, কে জন্মেছিল কবে হয়েছিল জানি না। ওরা এইসব কথা
কবে থেকে শিখলো এইসব নিয়ে বলছে কেন? যেসব জানে না এসব চর্চা ওরা না করলেই পারে। স্ট্যাচু তো আমরা করেছি আমাদের সময়ে, কী বলে সেটা সাঁওতাল বিদ্রোহ যাকে বলা হয় কি মুন্ডা বিদ্রোহ যাকে বলা হয়, কিন্তু সাঁওতাল মুন্ডাদের জন্য নয়, সমস্ত যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তার জন্য লড়াই করেছিলেন তারা। যেরকম উলগুলান বিরসা মুন্ডা তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি সিধু কানু ওই সাঁওতাল বিদ্রোহ যেটা বলেন তারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। তার একটা ইতিহাস, এটা আমরাই বারবার ওইটা পালন করি, ওই দিন প্রতি বছর পালন করি কোথাও না কোথাও। আর ওই যা আছে আমাদের সময় তৈরি হয়েছে। আর এখানে আরেকটা স্ট্যাচু করতে চান কোথায়, কিন্তু এইসব ভোটের আগে এইসব স্ট্যাচু ফ্যাচু সাঁওতাল ভোট ব্যাংকে দেখে কি তৃণমূলও তো হ্যাঁ তৃণমূলও তো এটাকে ইস্যু করছে সাঁওতাল ভোট ব্যাংকে, হ্যাঁ, তৃণমূল ওখানে স্ট্যাচু করছে। তৃণমূলের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য আছে নাকি? এদের ওরা দেখুন, বরং ওরা চলে যাওয়ার পরে ওদের স্ট্যাচু কেউ করবে কি না, ছবি ফই পাওয়া যাবে কি না। অমিত শাহের পরেই আবার মুখ্যমন্ত্রী অমিত শাহের পরে আবার মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বাঁকুড়ায়। তো আসবে না, যখন ঘাস হবে তখন গরু খেতে আসবে, বুঝতে পারছেন? আর যদি ওরকম দামাল গরু হয়ে থাকে যে আপনার ঘরের সব খেয়ে যাবে, তারা তাহলে ঘাস কেটে দেবেন, বুনো ঘাস যে হয়েছে কেটে দেবেন, তাহলে গরু খেতে আসবে। যতদিন তৃণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই আসবে। শুভেন্দু অধিকারীর অবস্থানটা আমি কী করে বলবো? ওর সঙ্গে আমার কোনো বন্ধুত্ব নেই। আপনি যাদের বন্ধু जहां मौके पर राज्य सीपीएम नेता अमियो पात्र समेत अन्य जिला नेतागण उपस्थित थे। गुरुवार रानीगंज के अशोक पल्ली स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय में रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह संवाददाता सम्मेलन वर्तमान में दामोदर नदी में अवैध तरीके से बालू उत्तोलन पर प्रश्न उठाए गए। साथ ही मंगलवार रानीगंज के 3 युवकों के नदी में डूबने की घटना को लेकर उन्होंने संवेदना प्रकट की। নাগাদ আমার কাছে খবরটা এলো যে 3টে ছেলে এরকম ডুবেছে। নামগুলো তো এখনও পাওয়া যায়নি, পরে নামগুলো পেপারে আমরা পেয়েছি। বিষয় যেটা হচ্ছে যে এটা কেউ নজর দিচ্ছে না, যাদের নজর দেওয়া উচিত। রিপিটেডলি ঘটনা ঘটছে, নারায়ণগঞ্জে ঘটছে, বল্লভপুরে ঘটেছে, কিছুদিন আগে মারা গেছে, এগুলো সবগুলো নপুর গ্রামে ঘটছে, মারা যাচ্ছে। এবং এটা তো মানে একদম 100% যেভাবে বালি তুলছে মেশিন দিয়ে এবং গর্ত করে তুলে দিচ্ছে, ফলে হচ্ছে একদিকে মৃত্যুগুলো ঘটছে স্বাভাবিকভাবে। 2 নম্বর হচ্ছে রিভার বেডে অনেকগুলো পাম্প আছে। এদিকে বল্লভপুরে হচ্ছে এডিডির একটা জলের পাম্প আছে, এদিকে ব্রিজের কাছে নারায়ণপুরি ব্রিজের কাছে 2টো পিএইচির পাম্প আছে, এবং কাছাকাছি হচ্ছে যে আমাদের রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির পাম্পিং সিস্টেমগুলো আছে, জল সরবরাহ করা হয়। এই সবগুলো হচ্ছে ডিফেক্ট হবে, সবগুলোই হচ্ছে যে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে যেভাবে বালিটা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমাদের কাছে অভিযোগ করেছে মানুষ যে গাড়ি ফাড়ি গেলে ব্রিজের অনেক এগুলো পায়াগুলো হচ্ছে যে লড়বড় করছে, কাঁপছে ব্রিজটা। আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এগুলো বিধানসভাতে আমরা তুলেছি। নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাবে, মারাত্মক ক্ষতি হবে যেভাবে এরা তুলছে কোনো নিয়মকানুন না মেনে। ফলে হচ্ছে গতিপথ যদি একটা বন্যাতে পাল্টে যায়, তাহলে হচ্ছে না বল্লভপুর না মেজিয়া বা কোনো একটা জায়গা, গ্রামটা হচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমরা এটা বিধানসভায় তুলেছি, বলেছি যে যেভাবে হচ্ছে যে নদীকে ব্যবহার করা হচ্ছে, বালি অবৈধভাবে করা হচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে প্রশাসন নিশ্চুপ, যারা পারমিশন দিচ্ছে, যতটা পরিমাণ পারমিশন দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘাট তৈরি হচ্ছে এবং বালি তুলছে, কেউ দেখছে না। পুলিশ সারাদিন সারা রাত ধরে রানীগঞ্জ শহরের ওপর দিয়ে ট্রাক পেরিয়ে যাচ্ছে, তিরপল ঢাকা দিয়ে, কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই যদি চলতে থাকে মানুষ তো বিরক্ত হচ্ছে এবং মানুষ আরও মারা যাবে যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয়। আমার প্রথম দাবি হচ্ছে অবিলম্বে হচ্ছে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে, যারা এসবগুলো করছে, অবৈধভাবে কয়লা খানন করছে, এই বালি তুলছে। 2 নম্বর হচ্ছে যে পাম্পগুলোকে রক্ষা করতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে যে ব্রিজটা যদি ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তাহলে যা ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন হচ্ছে তা হচ্ছে যে একে রিকভার করা, একে নতুনভাবে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। এবং এই যে বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, এই যে শর্টকাট একটা রুট পাওয়া গেছে, এটি দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করে, এ হচ্ছে যে বন্ধ হয়ে যাবে এখন যা আর্থিক অবস্থা চলছে।
অবিলম্বে হচ্ছে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসন নিচ্ছে না এই জন্যে যে সবগুলো অবৈধ যা কারবার চলছে, বালি, কয়লা, মাঠ জমি নিয়ে সব কটার সঙ্গে তৃণমূল জড়িয়ে আছে, সব কটার সঙ্গে সরাসরি তৃণমূল জড়িয়ে আছে বলে হচ্ছে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এবং প্রশাসনেরও একটা অংশ, আমরা যার জন্যে হচ্ছে যে চিফ মিনিস্টারকে চিঠি দিয়েছি, ফিনান্স মিনিস্টারকে চিঠি দিয়েছি, রাজস্ব নষ্ট হচ্ছে, প্রচুর টাকা রাজস্ব নষ্ট হচ্ছে। আমরা এদিকেও সরকারকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তার সরকারের আর্থিক অবস্থা ঠিক রাখার জন্যে দলের ঊর্ধ্বে উঠে তাকে হচ্ছে যে ব্যবস্থা নিতে হবে, এই হচ্ছে বিষয়। মানুষ প্রচণ্ড বিরক্ত, আতঙ্কে রয়েছে। একদিকে কয়লার গর্ত, কয়লা খনন, মাটি চলে যাচ্ছে, শহর হচ্ছে আমাদের রামবাগান ফামবাগান এলাকা হচ্ছে এই বাড়িঘর আর থাকবে কিনা, ক্র্যাক হতে শুরু করেছে, ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এদিকে হচ্ছে যে নদীর দিক পরিবর্তন হচ্ছে, নদীতে মারা যাচ্ছে, আর সরকার হচ্ছে উদাসীন, প্রশাসন উদাসীন, সমস্তটাই হচ্ছে যে এবং তারা জড়িয়ে পড়ছে, প্রশাসন জড়িয়ে পড়ছে, যারা পারমিশন দেয় বিএলআরও তারাও হচ্ছে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই দেখে আমাদের মনে হচ্ছে এবং অবিলম্বে দোষীদের কঠোর শাস্তি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এটা দিতে হবে। বালি হচ্ছে যে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বালি হচ্ছে যে একটা বর্ষা পর্যন্ত রিকভার মানে বন্ধ করে দিলে তাহলে যদি কিছুটা ইয়ে হয়, আর এটা যদি চলতে থাকে যেভাবে অবস্থা নদীর হয়ে গেছে, মেজিয়া টু বল্লভপুর এই দুটো দিকে যেভাবে বালি কাটা হচ্ছে, এটা যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে আরও বিপদ, আরও বেশি মানুষ মারা যাবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সভ্যতা এটা নষ্ট হয়ে যাবে, দিক পরিবর্তন হয়ে যাবে, নদীর সভ্যতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने गुरुवार बर्नपुर दामोदर नदी छठ घाट का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि छठ घाट निरीक्षण करने के बाद वे आज सभी बड़े छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की बाधा न हो। आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने गुरुवार बर्नपुर दामोदर नदी छठ घाट का निरीक्षण किया। छठ घाट निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि वे आज सभी बड़े छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि छठ व्रतियों को कोई बाधा ना हो, छठ व्रती निर्बाध रूप से पर्व मना सके और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो, इसके लिए निरीक्षण किया जा रहा है। थाना स्तर पर भी छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा के साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी हम लोग अच्छी तरह से दे सके, इसका प्रबंध किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं सामाजिक दूरी पालन करने का और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने का, इस निर्देश की सख्ती से पालन किया जाएगा। आगामी 20 और 21 तारीख को छठ का महापर्व है, तो उसी में अरेंजमेंट्स देखने के लिए आज हम जो बड़े बड़े घाट्स हैं उस पर हम लोगों की पूरी टीम निकली हुई है। बाकी थाना लेवल की ओर से हर घाट को विजिट किया जा रहा है, हर जगह हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो व्रत रखते हैं, माननीय हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, उनका भी पालन करने की प्लानिंग के लिए घाट पर हम लोग आए हुए हैं। इसके अलावा कोई दुर्घटना ना घटे, कोई एक्सीडेंट ना हो, सिविल डिफेंस से शुरू करके बाकी सारे अरेंजमेंट रहेंगे। घाट पर आने के लिए कई बार ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सुनने में हम लोगों का है, तो एक अच्छा ट्रैफिक अरेंजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये पर्व अच्छे से मने, लोग अच्छे से मना सकें, उसी अरेंजमेंट को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ क्या बड़े वाहनों का प्रवेश होगा? बिल्कुल होगा। जो बड़े वाहन हैं उनके ऊपर हम लोग रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे गुड्स व्हीकल के ऊपर। उस दिन कल 20 की शाम को और 21 की शाम को छठ यात्री जिन जगहों पर जाते हैं उन जगहों पर ट्रैफिक के विशेष अरेंजमेंट रहेंगे। थैंक यू। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज बोरोदो के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय तथा बोरोदो के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार द्वारा बरदही छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ घाट पर जाकर किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री राय ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष की उपेक्षा इस वर्ष काफी सावधानी तरीके से पूजा पाठ मनाया जा रहा है। একবারে দেখে আর এটা আমাদের লোক রয়েছে না, জল দিয়ে ধুয়ে দিতে বলবো নিচে না। হ্যাঁ হ্যাঁ জল দিয়ে ধুয়ে দেবো। রামবরণ ওইটা পলিথিন রয়েছে বাবা। ওদের লোকটা করি এই পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। কাপড় ঘাটে তোর যেটা দায়িত্ব মানে কাজের ইয়ে হবে তো আইন পাবি না। তৈরি
কালকে যে ছট পুজো হবে বিকেল থেকে প্রতিটা পুকুর ঘাট যে 26টা পুকুর নিয়ে রানিগঞ্জ বোরোর মধ্যে ছট পূজা হয়, আমরা প্রতিটা পুকুর সুন্দরভাবে পরিষ্কার করিয়ে দিয়েছি। তো আপনারা দেখছেন এখনও লোক লেগে আছে, আমরা ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখছি। যেটুকু অংশ বাকি আছে সেটুকু আমরা সাথে সাথে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। এলাকার মানুষদেরকে বলছি যে আর নোংরা পুকুরের মধ্যে ফেলবেন না, এই দুদিন অন্ততপক্ষে পুকুরটাকে স্বচ্ছ থাকতে দেন, যাতে আমাদের বতীরা এসে ছোট মায়ের পুজো করতে পারে। আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে করতে হবে, এটা তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ, সেটা তো পালতেই হবে। এটা আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি রানিগঞ্জ মানুষের কাছে, আসানসোল পৌর নিগম এলাকায়, তা এবং সুন্দরভাবে এই পুজোটা হবে এটুকু বলতে পারি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार आसनसोल जीटी रोड राहलेनी स्थित पार्टी कार्यालय में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का 102वां जन्म जयंती मनाया। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार आसनसोल जीटी रोड राहलेनी स्थित पार्टी कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का 102वां जन्म जयंती मनाया। मौके पर प्रसन्नजीत पायतुंडी, सैविक मुखर्जी आदि उपस्थित थे। सभी उपस्थित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रीमती गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान प्रसन्नजीत पायतुंडी ने कहा कि इंदिरा जी एक ऐसे समय में देश की प्रधानमंत्री बनी जब देश में खदान का संकट उत्पन्न हो गया था। उन्होंने बैंकों के साथ साथ कोयला खदान का भी राष्ट्रीयकरण कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब रखा। आज के वर्तमान सरकार उन सभी उद्योगों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने का कार्य कर रही है। बैंकों को विलय कराने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आंदोलन करके फिर से उन बैंकों को अस्तित्व प्रदान करेंगे। আমরা রাহালেন কংগ্রেস পার্টি অফিসে, সেন্ট্রাল পার্টি অফিসে এসে উপস্থিত হয়েছি। উপস্থিত প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই আসার জন্য। আজকে জানেন ইন্দিরা গান্ধীর 104তম জন্মদিন। আমরা এক এক করে সবাই শ্রদ্ধার সাথে ইন্দিরা গান্ধীকে স্মরণ করব এবং তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব আছেন, মহিলা কংগ্রেস আছেন, যুব কংগ্রেস আছে এবং মাইনরিটি সেলের কর্মকর্তারা আছেন। প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আজকে ইন্দিরা গান্ধীর অবদানের কথা বলতে গেলে হয়তো একটা দিন নয়, দুটো দিন নয়, মানে কয়েক দিন লেগে যাবে। আজকে ভারতবর্ষের বর্তমান যে পরিস্থিতি, ইন্দিরা গান্ধীর যে চিন্তাভাবনা ছিল, ইন্দিরা গান্ধী যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় ছিলেন, আজ আসানসোল শিল্পাঞ্চলবাসী হিসাবে গর্ব অনুভব হয় যে আজকে কয়লাকে ন্যাশনালাইজ করে, কয়লা শিল্পকে এবং ব্যাংক ন্যাশনালাইজের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের হাত থেকে অর্থকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার যে ব্যবস্থা ইন্দিরা গান্ধী করে গেছিলেন, বর্তমান সরকার সেই ব্যবস্থাকে তছনছ করে আবার ভারতবর্ষকে পুরনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ভারতবর্ষের সমস্ত পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে, কয়লা খনিগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে এবং সর্বোপরি এক একটা করে ব্যাংকে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर गुरुवार रानीगंज बाजार की साप्ताहिक छुट्टी होने के बावजूद बाजार में काफी भीड़भाड़ नजर आई। गुरुवार खरना के दूसरे एवं तीसरे दिन छठ पूजा में लगने वाली सामग्री को लेकर लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर गुरुवार रानीगंज बाजार की साप्ताहिक छुट्टी होने के बावजूद बाजार में काफी भीड़भाड़ नजर आई। गुरुवार खरना के दूसरे एवं तीसरे दिन छठ पूजा में लगने वाली सामग्री को लेकर लोग खरीदारी करते नजर आए। बाजार में फल दुकानदारों ने बताया कि इस बार फलों का दाम सामान्य दिन के बराबर है। कमला नींबू 60 रुपए किलो, नारियल 40 रुपए पीस, बाताबी नींबू 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो, ईख 10 रुपए से 15 रुपए पीस, पानी फल 30 रुपए से 40 रुपए किलो, खीरा 30 रुपए से 40 रुपए किलो, केला 40 रुपए से 50 रुपए दर्जन एवं 300 रुपए से 400 रुपए कांधी, शकरकंद 5 रुपए पीस, आंवला 5 रुपए पीस एवं कमरंगा 5 रुपए पीस बिक्री की जा रही है। कोरोना काल को देखते हुए बाजार में काफी अधिक भीड़भाड़ ना हो, जाम की स्थिति ना बने, इसीलिए सद्दाब खान के नेतृत्व में बाजार में ही एक अलग से बाइक स्टैंड की व्यवस्था की गई है। बाजारों में ऐसा देखा जाता है, लोग सड़कों पर बाइक इत्यादि खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है।
इसी को कम करने हेतु इस बाइक स्टैंड की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना के मद्देनजर इसी नियमों का उल्लंघन ना हो, साथ ही साथ बाजार में जाम की स्थिति भी ना बने। हालांकि इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि अधिकांश दुकानदार और ग्राहक कोरोना की चिंता ना करते हुए बिना मास्क की खरीदारी और दुकानदारी कर रहे हैं। अभी नींबू 40 रुपये पीस बेच रहे हैं, केला 30 रुपये डजन बेच रहे हैं, सेब बेच रहे हैं 60 रुपये किलो, नींबू 40 रुपये किलो, खीरा 60 रुपये किलो, 30 रुपये पीस, नारियल तो बोले आपको 40 रुपये, 60 रुपये, अदरक 10 रुपये पीस, हल्दी 10 रुपये पीस। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे। मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
आगामी 26 नवंबर होने वाले सर्वव्यापी हड़ताल के समर्थन में रानीगंज सीटू की ओर से एक रैली निकाली गई, जो बल्लभपुर पार्टी कार्यालय से शुरू होते हुए पूरे इलाके की परिक्रमा करते हुए समाप्त हुई। মানুষ আরও হচ্ছে যে বিপদগ্রস্ত হয়েছে, দেওয়ালে প্রায় পিঠ খেয়ে গেছে, কেন ইনকামের রাস্তাগুলো খোলেনি এবং সরকার কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না, বন্ধ করেই রেখে দিয়েছিল লকডাউন করে। না হসপিটাল করেছে, না চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতি করেছে, না মানুষের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কোনোটাই করেনি। মানুষ হচ্ছে দেওয়ালে পিঠ, তাহলে মানুষের হচ্ছে যে মুক্তি আসবে না। কোনো কলকারখানা খুলছে না, বরঞ্চ বন্ধ করছে, সরকারি কারখানা হচ্ছে যে বিক্রি করে দিচ্ছে। এই সমস্ত কিছু বিরুদ্ধে আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষকে সংগঠিত করছি এবং আমরা মনে করছি 26 তারিখের ধর্মঘট সমস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়ি থেকে বেরোবে না। আমরা এইটার জন্যই প্রত্যেক জায়গায় মিছিল করছি। লাগাতার রানীগঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে প্রতিদিন বন্ধের সমর্থনে আমরা মিছিল করছি, স্কোয়াড করছি, পোস্টার করেছি, দেয়াল লিখেছি এবং মানুষকে বোঝাতে চাইছি যে আজকে যারা শাসক শ্রেণী রয়েছে এই বিপর্যয়ের ভেতর অতিমারি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के वार्ड नंबर 88 ईस्ट कॉलेज पाड़ा में जेएमडी क्लब की ओर से महापर्व छठ के लिए बाजार लगाया गया। कॉलेज पाड़ा में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का बाजार लगाया जाता है, जहां छठ पूजा की सारी सामग्री उचित दामों में मिलती है। जेएमडी क्लब की ओर से फल मार्केट का आयोजन किया गया है, जो नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर सब फल वितरण किया जा रहा है। ये प्रत्येक साल की भांति बहुत ही सफल आयोजन रहा है। धन्यवाद। रेट 40 रुपये किलो, एप्पल 60 रुपया किलो और 80 रुपया किलो, केला का कांदी 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक, सुथनी 2 रुपया, बताबी लेबू 10 रुपये से 15 रुपया, नारियल का दाम है 30 रुपये से लेकर 35 रुपये तक, और बाकी जो भी सामान है सब सामग्री 40 तक हम लोग का नारियल है, 40 तक 30 से लेकर 40 तक नारियल। हाथी माथा गन्ना का दाम 20 रुपया पीस, अपने मन से जैसा इच्छा हो सब आज के ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना सालों से लगा रहे हो? ये 3 साल 3 साल हुआ। अच्छा, बाजार का जो रेट है यहाँ का रेट में मतलब क्या आदमी को क्या फैसिलिटी? ये तो फैसिलिटी हम लोगों की तरफ से हम लोग 9 लाभ मैंने ना ही नफा करते हैं, ना ही नुकसान करने का उम्मीद रखते हैं। यहाँ जब तक समझ ले तो सेवा का दल है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्णा खत्री है। आपका? सरोज जायसवाल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुरुवार रानीगंज के झाटी डांगाल में महिला मोर्चा की ओर से लगभग 200 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। कोरोना काल में लोगों की समस्याओं को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं राजनीतिक दलों द्वारा लोगों की सहायता की जा रही है। गुरुवार रानीगंज के झाटी डंगाल में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से लगभग 200 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया। कोरोना काल में लोगों की समस्याओं को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं राजनीतिक दलों द्वारा लोगों की सहायता की जा रही है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसी के मद्देनजर शीत ऋतु को देखते हुए लोगों में कंबल वितरण किया गया। महिला मोर्चा के नेत्री अग्निमित्रा पाल ने बताया कि अंचल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शीत वस्त्र खरीदने में असमर्थ है तथा इस मौसम में उन्हें काफी ठंड का सामना करना पड़ता है। उनकी अवस्थाओं को समझते हुए उन्हें ठंड में तकलीफ का सामना ना करना पड़े, उन्हीं को देखते हुए महिला मोर्चा द्वारा कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा के नेत्री अग्निमित्रा पाल, आसनसोल साउथ ग्रामीण के सभापति संदीप गोप, संजय यादव, कृष्णेंदु बैनर्जी एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। নবান্নর ওই 14 তলায় যিনি বসে আছেন
থেকে পড়ে যান এই আওয়াজটা শুনে, ঠিক আছে? ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নমস্কার ঝাঁটিডাঙ্গার সমস্ত মানুষ, আপনারা যারা এসেছেন, আমার মা বোনেরা, সবাইকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। এতক্ষণ ধরে আপনারা এসেছেন, আমার ছোট ছোট বোনেরা, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। কালকে ছট পুজো এবং আজকেও তো ছট পুজো বোধহয়, আজকে কি বলে জানো, খান্না, খান্না আপনাদের, তার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় সন্দীপ গোপ মহাশয়, এই মণ্ডলের জিএস কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জি মহাশয়, বাণীদি, কেয়াদি, আমার আইটি রাজ্য থেকে এসেছে আইনি দিদি, ঠিক আছে? কিন্তু আমি ওই দিদি নই, ওই যে দিদি যে আছে না ভয়ঙ্কর দিদি, উনি কিন্তু আমি নই, ঠিক আছে? আমি হচ্ছি দিদি ভাই, আপনাদেরই একজন দিদি ভাই, ঠিক আছে? যা ঠান্ডা পড়েছে বুঝতেই পারছেন, সোয়েটার ফোয়েটার পরছেন তো, প্রচন্ড ঠান্ডা। সুতরাং আমি এই ঠান্ডাতে বেশিক্ষণ আপনাদেরকে আটকাবো না। আপনাদের জন্য এই ঠান্ডা, এই যে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়েছে, আমি শিওর যে রাত্রিবেলাতে আপনাদের এখানে যথেষ্ট ঠান্ডা পড়ে, কিছু কম্বল এনেছি আপনাদের হাতে তুলে দেবো। আর আমি আসছি ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে, ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চা, মহিলাদের যে আমাদের যে ইউনিট, যে টিম, আমি সেখান থেকে আসছি। আমি সেই মহিলা মোর্চার সভানেত্রী, মানে আমি সেখানকার প্রেসিডেন্ট, ঠিক আছে? আমি আপনাদের দু চারটে কথা বলবো। আপনারা জানেন দিদিরা, এখানে কিন্তু 4-5 মাস বাদে ভোট হবে, জানেন তো ভোট হবে? কারা কারা জানে না ভোট হবে? কারা কারা জানে ভোট হবে? হাত তোলো, কারা কারা জানে ভোট হবে? আমরা কার জন্য ভোট দেব? আমাদের জন্য কে চিন্তা করে? কে চিন্তা করে? কে চিন্তা করে? আরো জোরে গলাতে কি? আমাদের জন্য কে চিন্তা করে? মোদিজি চিন্তা করে, শুধু মোদিজি চিন্তা করেন, ঠিক আছে? আমাদের জন্য মোদিজি চিন্তা করেন, আমাদের মতো মহিলাদের জন্য মোদিজি চিন্তা করেন, আমাদের জন্য কেউ চিন্তা করেনি। এতদিন অবধি আমাদের দেশে তো ইংরেজরা এসেছিল, তাই তো? আমরা তখন আমাদের তখন স্বাধীনতা আমরা পাইনি। ইংরেজরা যখন চলে গেল 1947 সালে, তারপরে অনেক সরকার এসেছে, দিল্লিতে অনেক সরকার এসেছে, কিন্তু সেই সব সরকার কেউ আমাদের মতো মহিলাদের জন্য চিন্তা করেনি। আপনাদের এখানে বাথরুম আছে, শৌচালয়? কাদের কাদের বাথরুম আছে বাড়িতে? কারণ নেই, ম্যাক্সিমাম নেই, আপনার আছে। পারি আজকে বর্ষাকালে সকাল থেকে সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়ছে, সাপ খোপ বেরোচ্ছে, বিছে বেরোচ্ছে, সাপের কামড়ে হচ্ছে মাঠে সকালবেলায়। এই কষ্টটা তো আমি মহিলা হয়ে বুঝি। মোদিজি কিন্তু এইটা বুঝতে পেরেছেন, এবং মোদিজি আমাদের সবার জন্য বাথরুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ঠিক আছে? মোদিজি কোটি কোটি টাকা দিল্লি থেকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, আপনাদের সবার যাতে বাথরুম হয়, শৌচালয় যাতে হয়। কিন্তু আমাদের ওই দিদিমণি বসে আছে না 14 তলায় নবান্নে, উনি এবং ওনার যে টিএমসি যে দল, তার যে নেতারা আছে, তারা ওই টাকাগুলোকে চুরি করে নিয়েছে। চুরি করার ফলে কি হলো? আপনারা বাথরুম পেলেন না। বাথরুমগুলো পাঠানো হয়েছিল, মোদিজি পাঠিয়েছেন, কিন্তু টিএমসি সরকার সেই সব টাকাগুলো চুরি করে নেওয়ার ফলে আপনারা কিন্তু বাথরুম পাননি। আজকে কাদের কাদের বাড়ি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरें यही समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। 45 घंटों के पश्चात 17 वर्षीय अभिषेक महतो का शव गोताखोरों ने बरामद किया। मिलेनियम इंकोलाइन प्रांगण में मुनाजिर हुसैन स्मृति भवन का शुभ उद्घाटन।
छठ और भैया दूज के अवसर पर बच्चों को लेखन सामग्री और बुजुर्गों को शीत वस्त्र प्रदान। दुर्गापुर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 102वां जन्म जयंती मनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।